Bibi na lakana ko kɛmɛ gɛlɛyaba ye kosɛbɛ an ka jamana in na o de kama an bɛna kuma kan bi kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna Mopti mara la n y'a jateminɛ i b'a ye k'a fɔ fagaliw ka ca kosɛbɛ an bɛ se ka taa Jura Ogosagu Sabanda ka fara yɔrɔ wɛrɛw kan n m'a ye k'a fɔ benkani walew bɛ ka caya kosɛbɛ nin yɔrɔ in na yala maa bɛ ɲininkali min kɛ o la jɔn de bɛ ka nin fagali in kɛ yala jɔn de b'a ko kɔrɔ jɔn de bɛ ka kɛ sababu ye maa minnu bɛ nin wale jugu ninnu kan ka jamana kɔnɔna na olu ka se ka maramafɛnw sɔrɔ ninnu ye ɲininkali an bɛ min jaabi ɲini bi jamukan kɔnɔna na o de kama n ye wele bila maa naani ma maa fɔlɔ ye Marcelin Gegere ale bɛ Dana Masagu la Marcelin bisimila kɛnɛ kan ka fɔrɔ kan Ibrahim Diko ale ye cadre ye Mopti mara la Ibrahim bisimila kɛnɛ kan Abdelkader Maïga association Gawulama Bore bisimila kɛnɛ kan Docteur Burema Touré ale ye ɲininikɛla wa ka ɲininiw bɛlen don kɛlɛw sigidalakɛlaw ni ɲɔgɔn cɛ kow ma Docteur bisimila kɛnɛ kan ayiwa an bɛ taa an ka babu kɔnɔna na an bɛ taa Marcelin fan fɛ Marcelin a kɔni bɛ maa caman dabali ban ka da kan a bɛ ka kɛ cogo min na maa tun tɛ se ka nin bila k'a fɔ ko nin bɛ kɛ an ka Mali kɔnɔna na yan nɔ yala jɔn de bɛ to ka nin kɛ nin fagali ninnu bon jɔn de bɛ ka fagali kɛ o ye ɲininkalikɛla ye fagalikɛlaw u bɛ tugu kɔnɔ u bɛ kungo kɔnɔnaw na u bɛ kuluw kɔnɔ u bɛ fan bɛɛ u bɛ bali mɔgɔw la ka na mɔgɔw sɔrɔ u ka sow la ka mɔgɔw sɔrɔ u ka forow la ka mɔgɔw sɔrɔ sirakun na u bɛ ka taa dugu ni dugu ka fagaliw kɛ caman na a bɛ fɔ ko minnu ye fagali kɛ u ma ye k'a sɔrɔ fagalikɛlaw u yelen don u dɔnnen don mais min ma dabala ban yɔrɔ la o ye e ni ne a bɛ se k'an bɛɛ dabala ban o y'a ye anw ka sigida ninnu sigilen don cogoya min i b'a ye k'a fɔ ni maa yeleke dɔ nana kɔnɔna na o bɛ se ka dɔn ka bɔ jama cɛ ma wa a bugunatigɛ ni taamasiyɛn caman bɛ dɔn a na mun na ninnu dun bɛ yen an bɛ ɲini ka taa san kelen na bi na wa a dɔnlen don k'a fɔ ko kojugukɛlaw don mɔgɔw maralen don mɔgɔ dɔw fɛ i bɛ taa sɔrɔ yɔrɔ dɔw la u b'u fɛ yen mais u yɛrɛ fɛla tɛ binganikɛlaw bɛ se ka na jigin e fɛ yen ka to e fɛ yen ka taa tiɲɛni kɛ mɔgɔ wɛrɛ ka so maintenant fan dɔw la a bɛ se ka kɛ komi ni e ni ale de ye kelen ye k'a sɔrɔ a nana i diyagoya de i bɛ don ale ka ko kɛtaw da fɛ mais a bɛ jigin maa kan n'a man halisa ka sɔrɔ a man di ye a bɛ se ka kɛ o de bɛ ka kɛ non n m'a fɔ ko de bɛ ka kɛ o ye misali dɔ ye mais binganikɛlaw nana fɔlɔ cogo di yanni binganikɛlaw yɛrɛ ka na anw fɛ yen ko nin daminɛna Koro mara de la Koro mara la dugu dɔw sɔrɔla i b'a dɔn Fuladugu ani Dɔgɔnɔdugu de bɛ ɲɔgɔn kɔrɔ i bɛ taa sɔrɔ duguba o duguba n'o ye Dɔgɔnɔdugu ye i bɛ taa sɔrɔ dugu fitinin dɔ b'a kɛrɛfɛ min ye Fuladugu ye Fuladugu fana a ka ca Ala fɛ a caman i bɛ taa sɔrɔ Dɔgɔnɔ tɔgɔ de b'u la i n'a fɔ Ɔgɔsagu i n'a fɔ Kunlɔgɔ Dɔgɔn Kunlɔgɔ Pelu Ɔgɔsagu Dɔgɔn Ɔgɔsagu Pelu o n'a ɲɔgɔnnaw de ka ca maintenant wagati dɔ bɛ jira ko caman gɛrɛlen don ɲɔgɔn na sigi hukumu kɔnɔna na Fulaw ni Dɔgɔnɔw tala ye ɲɔgɔn bolofɛn de ye o Fulakɛ bɛ bɔ wuladani fɛ a bɛ Dɔgɔnɔ fɛ yen Dɔgɔnɔ bɛ Fula fɛ yen u bɛ ɲɔgɔn tagama Fulakɛ Dɔgɔnɔ ka misi b'a bolo nɔnɔ bɛ na so Dɔgɔnɔ bɛ ɲɔw ni fɛnw di Fulakɛ ma Fulamuso bɛ n'a nɔfɛ a bɛ taa n'a ye relation ba de bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ maintenant wagati de sera à partir de 2013-2015 Fula dɔw de wulila ka na Dɔgɔnɔ dɔw faga o wagati kama k'a fɔ ko an tɛ mɔgɔ minnu dɔn olu kuma tɛ o i nana fagali kɛ i yera i dɔnnen don fagaliw fɔlɔla ten de o kɛra yɔrɔ jumɛn fagali fɔlɔw a daminɛna Gundaguru fagali caman fɔlɔla Gundaguru o kɛra donsokɛ dɔ de ka saya o fana fuladenw de fula kamalenw u mɔgɔ 5 olu de binna kan ale n'a den k'u faga k'u to u bɔra dugu la u bɛ ka na
a tɔgɔ ko Sulemani Gindo. Donc ale fagalen kɔfɛ i b'a dɔn culturellement ni donsoba sara donsow bɛ ɲɔgɔn dalajɛ ka na riti dɔ kɛ o senfɛ u nalen o mɔgɔ kelenw tuguni u nana donsow attaquer o don mɔgɔ 25 de sara mais a kuma man taa yɔrɔ jan gouvernement ladɔnniyana la fɛn ma fɔ a ko tɛmɛna ten o kɔfɛ tuguni u nana u ye Sabɛrɛ dugu attaquer Sabɛrɛ fana filɛ nin ye Bondo mara la Dangatɛrɛn kɛrɛfɛ Sabɛrɛ u nana u ye dugu jeni ka baganw jeni ka mɔgɔw jeni min kɛra Sabɛrɛ o ka jugu ni min kɛra an bɛ ka minnu ye sisan ye awɔ mais ale kuma ma deli ka fɔ o de fɔlɔ kɛra 2017 o kɛlen mɔgɔw b'u ka so kɔnɔ ka kalakalani don sow kɔnɔ ka tasuma mɛnɛ musow ni denw k'u faga so kɔnɔ cɛw ka boli ka bɔ ni minnu sera ka boli ka bɔ olu bɛ Dangatɛrɛn sira minɛ mɔgɔw dadalen don ni marifaw ye u bɛ tiiri kɛ o mɔgɔw fana dɔnnen don an kɛrɛfɛ fulaw minnu nana fana dɔw yɛrɛ a bɛ k'a fɔ ko karisa e de bɛ sɔn ka na nin kɛ n na wa k'i tɔgɔ fɔ ko e de nana e de fana filɛ ka nin kɛ n na wa o tɛmɛna u ni mɔgɔw cɛ donc o kɔfɛ de tuguni ko nana bugun ka bugun c'est comme ça que Dana Masagu créera parce que an ɲɛ b'a la fagaliw bɛ ka kɛ an bɛ autorité informée mɔgɔ si tɛ fɛn fɔ nka u tun bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ mun de la kosɛbɛ mun de nɔfɛ ka da kan e ni ne bɛ sigi la ni anw fula ni ne ni e an b'an ka sigi la ni an selen ɲɔgɔn i b'a sɔrɔ fɛn dɔ fula ye bagangɛnna de dɔgɔnɔ o ye cikɛla de fɔlɔ i bɛ taa sɔrɔ gɛlɛya bɛ don bagangɛnna ni cikɛla ni ɲɔgɔn cɛ ka sababu kɛ ni samiya sera siraw ni ko bɛ ɲɔgɔn fɛ ko man di donc u bɛ baganw bɛ se ka don foro kɔnɔ caman nana ten mais caman nana ten mais nin kɛlɛ in t'o ye dɛ nin ye dabɔnkan kama de ye c'était quelque chose de planifié min bɛ sisan o ye dabɔnkama ye e yɛrɛ bolo maintenant mɔgɔw de donnen olu la pour que ka nin jogo dɔw la pour que ka na ni kɛlɛ ye bi o kɛlɛ in dɛ o de bɛ ka an bɛɛ tɔɔrɔ san Ibrahim Dicko jɔn de bɛ ka fagali kɛ Sogoba n b'i fo k'i waleɲuman dɔn n b'i Renouveau TV fana fo k'a waleɲuman dɔn n'an filɛbagaw bɛɛ n b'u bɛɛ fo k'u waleɲuman dɔn bi an ka jamana sɛgɛnnen don kojugu n'i ye ɲininkali kɛ ko jɔn bɛ ka fagali kɛ d'abord n bɛ mun fɔ Mali jugu de bɛ ka fagali kɛ mɔgɔ minnu tɛ Mali fɛ minnu t'u yɛrɛ fɛ olu de bɛ ka fagali kɛ e ye sigidalama ye e ka sigida kɔnɔna na e yɛrɛ y'a jateminɛ k'a fɔ jɔn de bɛ k'a kɛ ou bien i ma maa ye ou bien i tɛ maa dɔn wa ne bɛ mun f'i ye dɔrɔn an ka sigida la ka daminɛ crise daminɛ 2012 ka na bi la a tɛ yen an ka yɔrɔ la mɔgɔ mɔgɔ bɛ yen bi ko fila de don ou bien ko kadɔ de don an ka yɔrɔ la fɔlɔ ni sɔrɔdasi nana bɛɛ bɛ dugu bila a tɛ ko mɔgɔ si la ka sɔrɔdasi ye bɛn'ale fila dugu yɛrɛ la surtout parce que an ma deli o la an t'o dɔn yɛrɛ o bɛ siran faama ɲɛ o tun bɛ mun yira o la de ni donc c'est à dire faamaw tun bɛ dɔnnen no mun ye surtout impôt minɛ faamaw tun dɔnnen bɛ n'o de donc bi crise daminɛnen ka na bi ka daminɛ Gawo Kidal fo kana don Mopti région kɔnɔ maajugu tun bɛ yen an ka i tun b'an ka cercle bɛɛ yaala i ti mɔgɔ ye marifa bɛ mɔgɔ min bolo i bɛ fila dɔn ni bere ani muru o fana ye kungo kɔnɔna ye maintenant minnu bɛ fagali la bi ko karisa de bɛ ka fagali kɛ ne bɛ se ka mun fɔ minnu tɛ Mali fɛ fuladen halala tɛ se ka wuli k'a fɔ k'a bɛ taa a sigiɲɔgɔn kadɔ faga ten kadɔden halala fana tɛ se ka wuli k'a bɛ taa sigiɲɔgɔn fila minɛ k'a faga ten jamais n b'o f'i ye i mana kadɔden k'a wulila ka taa fulaɲɔgɔn faga ayi a dafalen tɛ fuladen fana dafalen ka wuli k'a bɛ taa a sigiɲɔgɔn kadɔ faga ten ayi a dafalen tɛ n b'o f'i ye kosɛbɛ o dun ma ka kɛ sisan dɛ bi o de bɛ ka kɛ sabula hakilinaw ka dɔgɔ ni ko hakilinaw ka dɔgɔ n'i y'a jateminɛ an ka yɔrɔ ninnu na minnu bɛ kungo kɔnɔ a kalalen ka dɔgɔ donc mɔgɔ wɛrɛw de bɛ na ni hakilina wɛrɛ ye a fɔlɔ-fɔlɔ u bɛ na de n'i y'a fɔ a kuma daminɛ na dɔw bɛ na de n'u ka fɛnw maramafɛnw ye ka na u imposer aw kunna d'abord n'u nana jigin dugu min kɔnɔ ou bien du min kɔnɔ u bɛ dugu fɔlɔ
mɔgɔ min hakilina ka gɛlɛ waa dɛmɛ n'o de n'i banna e bɛ éliminer ka bɔ yen ou bien e bɛ taa otage la donc du coup soit i daminɛ soit i dugu bila soit i faga. a bɛ se ka kɛ cogo di k'a fɔ ko anw ka sigidalamaw n'i y'a jateminɛ i b'a ye k'a fɔ sigida ninnu bɛɛ gɛrɛlen don ɲɔgɔn na wa i b'a sɔrɔ a ka ca ala fɛ i b'a ye k'a fɔ kungo dɔ de bɛ to ka sigida ninnu fara kosɛbɛ ɲɔgɔn na maa dunun bɛ se ka kɛ cogo di ka se kalo 3 kalo 4 san 1 nka e t'a dɔn nin dunun yɛrɛ bɔra fan min fɛ e b'a halisa ko bi an bɛ yɔrɔ min mɔgɔ si tɛ se k'a fɔ ko bon minnu ye an ka dugu mɔgɔw faga n t'a dɔn kadɔ kunda fila kunda bɛɛ bɛ bɛɛ dɔn bi mun ye mun ye mɔgɔ k'a ma a t'a dɔn a ma tiɲɛ f'i ye jɔn sabu sigiɲɔgɔn don bi an bɛ yɔrɔ min dɛ bi an bɛ yɔrɔ min ko de don parce que fɔlɔ a daminɛw kɛra minnu bɛ na n'u ka idéologie n'u hakilinaw ye ka na imposer aw kunna n'aw ma sɔn aw bɛ faga o tun ye diinɛ dan daminɛ wali tigilamɔgɔ ye kosɛbɛ donc olu nana daminɛ minnu bɛ to don olu fɛ olu donna u fɛ minnu b'u yɛrɛ ɲini olu y'u yɛrɛ ɲini mɔgɔ tora yen bi a doso kunda tɛ a diinɛkuntigi daw tɛ a bɛɛ mɔgɔ tora yen i y'a dɔn embrasser sinon a ma diya mɔgɔ a bɛɛ yɔrɔ bila o de bɛ n bolo ka fɔ fɔlɔ. Docteur Touré e bɔra yɔrɔ in na a tɛ tɛmɛ kalo 1 kan e yɛrɛ ye mun jateminɛ ye. D'accord, i ni wula ni ce n b'i fo n b'i ka lamɛnnikɛlaw bɛɛ fo mankan minnu bɛ senna bi jamana in kɔnɔ a ko gɛlɛyara bɛɛ b'a dɔn a gɛlɛyara fo k'a fɔ a gɛlɛyara mais tiɲɛ na anw minnu bɛ daga segin na a yɔrɔ la ka ko dɔw ɲɛɲini anw b'a dɔn a ma bala an na quoi a ma bala an na an b'a dɔn k'a fɔ ko nin ko sugu bɛ se ka kɛ tuma bɛɛ fɛn caman b'a kɔrɔ a ko kɔrɔ mais peut-être que débat la kɔfɛ an da bɛna o fɔ kɛ yan'an bɛ se Kader voilà an b'o yɔrɔnin fɔ fɔlɔ yan'an bɛ se Kader voilà d'accord n balimakɛ fila ni ye Marcelin Gingiri ka kuma lajɛ ka Diko ka kuma lajɛ effectivement mun ka kan ka faamuya kuma la bi o ye dɔrɔn k'a fɔ est-ce que dɔgɔnɔw bɛ se ka wuli ten ka taa filadugu kori k'a bɛɛ faga fo ka taa se an kan t'o yɔrɔ filaw bɛ se k'o kɛ an kan t'o yɔrɔ i t'a la e bɔra yen a tɛ tɛmɛ kalo 1 kan e yɛrɛ ye mun de jateminɛ yɔrɔ la. bon ne ye mun jateminɛ yɔrɔ la n y'a jateminɛ k'a fɔ ko vraiment ko gɛlɛyara ka se hakɛ dɔ la bɛɛ bɛ ka i janto ɲɔgɔn na maninfinw tɛ ka don ɲɔgɔn na bilen maninfinw dalen tɛ ɲɔgɔn na an bɛ yɔrɔ min na hali samiya da mun filɛ nin ye ka daminɛ sisan sɛnɛko jɔrɔ banna n'i ye foro 10 ta foro min bɛ se ka sɛnɛ a tɛ tɛmɛ foro 1 foro 2 kan donc ni mankan kɔfɛ kɔngɔ de fana bɛna daminɛ yanni kalo 2 kalo 3 ni ɲɔgɔn cɛ. ne ko Ogusagu Sabanda fo yɔrɔ dugumisɛnnin fana caman ninnu dɔw a ta kelen a ma bali la wa i tun ye mun ye a la k'a fɔ a kelen i ko k'a fɔ wulikajɔ ma k'a kan. d'accord komi i ko ko an ka jate an ka walawala an bɛna se k'a walawala dɔɔnin pour que k'a walawala pour que ka se ka kuma dɔw faamu jateminɛ bɛ kɛ yɔrɔ 2 de la jamana in kɔnɔ a ko bɛ ka taa cogo min na ani jamana kɔ kan parce que Mali ko tɛ anw ta ye bilen an kelen ta tɛ. o kuma ayi Mali kunko tɛ kelen tɛ. an bɛ mana kɔnɔ. an bɛ maa wɛrɛ ka mana. Sumana. voilà Mali tɛ a yɛrɛ bolo bilen nin ye san damadama ye donc ko bɛ kɛ jamana in kɔnɔ a kana miiri k'a fɔ ko an ka faamaw hakilata don ou bien k'a fɔ ko an ka faamaw i m'a faamu mais anw t'a fɔ k'an bɛ mɔgɔ accuser mais fɛn dɔw de bɛ yen an b'olu ta k'olu gɛrɛgɛrɛ ɲɔgɔn na misaliya la salon mun kɛra salon aw hakili b'a la a kɛra wagati min na o nana sɔrɔ kalo 1 dɔrɔn de tun b'a ni MINUSMA ka mandat cɛ donc diɲɛ jamanabaw ka tun ka kan ka segin ka ɲɔgɔn ɲininka est ce que an ka san 1 wɛrɛ d'u ma an kana d'u ma ou bien an k'a to a ka ɲi u ka segin kɔ ni mankan tun nɔgɔyara mandat tun bɛ baw bɛ taa a juguyalen u y'a sɛbɛn papier la k'a ko juguyara kosɛbɛ san 1 wɛrɛ d'u ma o san 1 fana o bɛ ban nin kalo in de la kalo 3 yan'a ka ban u tun ye équipe fɔlɔ bila ka na o équipe mun nana o de nana bɛn Ogusagu ta ye o équipe yɛrɛ ma fɛn wɛrɛ sɛbɛn u y'u sɛbɛnni bɛɛ fa Ogusagu problème de la ka taa d'u ma ko ka san 1 wɛrɛ d'u ma nin semaine in kɔnɔ n taara semaine tɛmɛnen u tun ka kan ka segin ka ɲɔgɔnye fana kɛ n'o y'a sɔrɔ mandat bɛ continuer walima ni MINUSMA bɛ jɔ k'o bɛ ka continuer ni mandat peut-être ni mandat wɛrɛ d'u ma an bɛ lafiya dɔɔnin yanni mandat in fana ka s'a banni ma. e bolo fɛn dɔw b'a la. anw ta ye jateminɛ ye. Abdelkader fɔlɔ a tun bɛ fɔ ko kɔrɔnfɛ kɛlɛ sisan an nana yɔrɔ min na o ye Mopti ye o yɛrɛ o ka sɔrɔ sisan Bamakɔ la nin bɛɛ la a ye mun de d'e ma leçon kunna.
ne kɔni sani n ka daminɛ vraiment n b'i fo n bɛ renouveau TV mɔgɔw bɛɛ fo maliyɛn ɲumanw bɛɛ fo nin problème ni i tɛ se k'a fɔ ko i b'a ni nord ta bɔ ɲɔgɔn na en fait an ka problème ba y'o de ye an bɛ k'a essayer k'a fɔ k'an bɛ centre ni nord bɔ ɲɔgɔn na o tɛ se ka kɛ parce que problème nin daminɛna nord la mais français nana u ka intervention kɛ tuma min na u sera ka se mɔgɔ minnu na comme Mujao ninnu caman tun ye filaw de ye mɔgɔw ɲinɛna o de kɔ et puis Mali filaw dɔrɔn tɛ an dafɛdugu ninnu caman tun bɛ Mujao mɔgɔ ninnu na maintenant u nana ye k'a fɔ ko ils sont défaits donc c'est tout ye tuguni éparpillés dans la nature u bɛ Mali fan caman na mais c'est foyi t'u ye le fait que an yɛrɛ ka jamana sɔnna mɔgɔw bɛ wuli k'a fɔ ko Mali ka militaires ye filaw faga u ye nin don tan u ye nin bɔ tan o de y'a to filaw ye ɲɔgɔn regrouper o de y'a to fanga sera ka sɔrɔ fo ka katiba créer centre kɔnɔ o katiba in ka tila ka n'a kɛ fɛn ye min bɛ taa tugu IAD ka groupe tɔw kɔ et o y'a to bɛ envenimer donc filaw ye minɛn sɔrɔ kɛlɛkɛ minɛnw ni moyens u y'o sɔrɔ donc mɔgɔ fɔlɔ minnu bɔnɛna u min na ça fait kɛlɛ tɛ kɛ dalankolo i kan ka kɛlɛ kɛ ni kumakan min ye o kɛra o sɔrɔlen de mɔgɔw kan voilà o kɛra o sɔrɔlen ça a été un prétexte mais mɔgɔ fɔlɔ minnu bɔnɛna u niw n'u ka minɛnw na o tun ye cadres de ye mais o tuma y'a sɔrɔ mɔgɔw tun tɛ k'o lajɛ dans an ka association tun y'a fɔ ko pour que accord yɛrɛ kɔnɔ u ma Mopti région k'a la depuis a daminɛ na kɛlɛ min nana jɔ fo kɔn na Douanza bɛ yen yɔrɔ tɔw bɛɛ bɛ yen mun na aw ma se ka Mali faamaw ni yɔrɔ wɛrɛw ma se k'a bila u kunna k'a fɔ ko a problème a kisɛ dɔ bɛ se ka sɔrɔ yen nɔ donc finalement Mali nana ye k'a fɔ ko il faut que olu ka solution sɔrɔ centre problème na parce que a fɔra ko olu bɛ ka filaw faga donc u y'a essayer k'u dogo cadres kɔfɛ dɔgɔnɔ ninnu kɔfɛ pour trouver une solution mais malheureusement a kɛcogo de ma ɲɛ o kɛra ni Dana Amasagu créelen ya non ne tɛ se k'a fɔ Dana Amasagu parce que olu b'a fɔ chasseurs Dana Amasagu ye association de ye comme anw ta ne tɛ se k'a fɔ ko olu dɔw bɛ mɔgɔ wɛrɛ tɛ mais en tout cas u y'u basé sur la communauté Dogon ka essayer ka alliance ɲini pour que problème bɛ se ka jɔ mais an nana se Mopti problème ma sisan a juguyalen a ka juguya ka se nin ma c'est parce que déjà amalgame ni min créera gouvernement y'a tɔ juguya parce que i tɛ se k'a fɔ ko n bɛ nin association in nin b'a disu ko olu de ye nin problème nin créer k'a sɔrɔ i ma mɔgɔ minɛ i preuve jɔnjɔn t'i bolo hali n'o preuve b'i bolo olu kelen tɛ mɔgɔw ye Mali kɔnɔ marifa bɛ minnu bolo Gatia mɔgɔw bɛ jɔn ye marifa d'u ma jɔn ye marifa di Gatia mɔgɔw ma jɔn ni jɔnw bɛ Gatia kɔnɔ pourquoi u ma marifa di kɔrɔbɔrɔw ma anw pourquoi u ma marifa d'an ma an ka jɔn ye an ka se ka jɔn an yɛrɛ ye donc n'u kan ka association disu ko parce que marifa b'u bolo a tun récépissé tun man ka d'u ma parce que san'i ka récépissé sɔrɔ k'i ye association ye u kan ka enquête de mener donc o y'a ye k'a fɔ filaw ɲɛna aw juguw ye cadres de ye ninnu de y'aw faga o dun prévu t'u bolo donc état de y'o amalgame créé maintenant an yɛrɛ ka problème ye min ye an maliyɛnw an bɛɛ de nɔ bɛ foyi nin na mɔgɔ kelen tɛ maliyɛnw ka problème don parce que an ɲɛ b'a la k'a fɔ ko état tɛ ka décision ɲuman ta état dɛsɛra fagali fɔlɔ kɛra mun de tun kan ka kɛ Mali bɛɛ de tun kan k'a bɔ k'a fɔ ko nin an bɛ fɛrɛ ɲini nin na a bɛ dan bi ma mais a kɛra siɲɛ kelen dɔw bɛ so dɔw bɛ yaala la dɔw bɛ yɛlɛ la dɔw yɛrɛ ma dɔn ka fɔ fɛn kɛra a kɛra siɲɛ fila maa si tɛ foyi fɔ donc finalement a bɛ kɛ tajuru sara de ye parce que minnu bɛ nin fɛn in kɔfɛ olu bɛ fɛ Mali de ka tilan Faransi de bɛ fɛ Mali ka tilan Faransi b'a dɔn ka fɔ ko n'ale danna a ka prévision fɔlɔ ma o échouera la résilience du peuple malien c'est ce qui a fait échouer les plans des Français Français tun nana u ma da la k'a fɔ ko olu bɛ na san kelen kɛ
k'a sɔrɔ nord ni ma di nord mɔgɔw ma quoi ou bien Kidal ma se k'a ka autonomie n'a ka fɛnw sɔrɔ indépendance sɔrɔ ou bien Azawadi yɛrɛ ma créer o tuma min fɔra k'a fɔ ko wana na Mali dɛmɛ k'a ka yɔrɔ tigiya don a la o tɛ tiɲɛ e bolo wa o tɛ tiɲɛ ye tuguni non u nana siɲɛ fɔlɔ min na u nana hakilina de tun b'u kɔnɔ n'u tun nana sɔrɔ an tun ka fanga jɔlen don an ka président ni gouvernement ni malien tun jɔlen don sen ɲuman kan u y'u yɛrɛ kɛ cɛ ye u y'u ka faso kumabɔ tubabuw tun bɛ don u yɛrɛ ka fɛnw da fɛ mais puisque u nana sɔrɔ maliens ka sira foyi tɛ Mali la Mali responsable ka sira tɛ foyi la ko fanga kɔ donc u k'u ma d'accord an bɛ fanga ni wari d'aw ma mais an bɛ min ɲini an fana b'o ta fɔ wari bɛ jamana in kɔnɔ bilen parce que i tɛ se k'a miiri ninnu bɛ dépenser min kɛ tile kelen kɔnɔ tile kelen c'est des centaines de millions kɛmɛw o de bɛ dépenser tile kelen kɔnɔ o wari bɛ n'a bɔ jɔn kun a tɛ bɔ français kun o a tɛ bɔ mɔgɔ wɛrɛ kun a bɛ bɔ anw de ka jamana kɔnɔ a bɛ n'a bɔ cogo di olu kan ka fɛn o fɛn min ye nafamafɛn ye min bɛ dugukolo jukɔrɔ min bɛ nord la u bɛ fɛ k'u bolo da o de kan donc u y'a ye maliens sera ka accord ni fɛn ninnu bɛɛ maîtriser fo k'a kɛ san 3 foyi ma ɲɛnabɔ bon donc on passe à la vitesse supérieure donc il faut que centre ni mankan de ka wuli centre la diagoya pour que mɔgɔw ka ɲina nord kɔ et entre temps n'a ma farati centre bɛ kɛ division point de division ye mɔgɔw de bɛ fɛn in kɔfɛ fila tɛ dɔgɔnɔ tɛ maliens tɛ foyi tɛ mɔgɔw de b'a la qui sont instrumentalisés hali n'a kɛra fila ye n'a kɛra kɔrɔbɔrɔ ye n'a kɛra dɔgɔnɔ a mana kɛ tamasɛki ye a mana k'a fɛn o fɛn ye mɔgɔ wɛrɛw de b'u kɔ minnu tɛ Mali ka hɛrɛ fɛ minnu bɛ fɛ Mali ka fara pour que olu ka nafa de kɔrɔ fɛ minnu ka bɔ bɛ mankan na alors Marcel i ko k'a fɔ i ka kuma kɔnɔna na i b'a ye k'a fɔ marifa bi nin bɛɛ bolo nin waati in na jɔn de bɛ marifa di mun bon marifa ko in fagali an ɲiningara ko la an y'o de fɔ n'i y'a mɛn ko dana amasagu dana kɔrɔ ko donso kabini lawale donsoya bɛ kɛ ni marifa de ye donso n'a ka marifa de dɔnnen don mais an nana ye o ye bamananw b'a fɔ min ma ko mugu kɛntigɛlaw ni lasasiw o y'olu ye kosɛbɛ voilà a mana kɛ cogo cogo marifa don donc donsow ka marifa ni o de b'u bolo depuis bi tɛ an nana ye fulaw ka bugu kɔnɔ faga marifa juguw de bɛ yen u ye anw attaqué n'o de ye siɲɛ fɔlɔ minnu na n'u ye fagaliw kɛ u ma fagali kɛ ni lasasi o fagali kɛra ni kalasiw de Maïga y'a fɔ cogoya min na certainement a bɔra fan wɛrɛ de fɛ marifa ninnu kɔni c'est sûr que a bɔra fan wɛrɛ de fɛ ka na don olu bolo olu fana u manipulera u y'a utiliser u sigiɲɔgɔnw na kɛlɛ taara ten don maintenant marifa nin an ka marifa sɔrɔ cogo est-ce que i bɛ kuma na tan non est-ce que a prévu b'i bolo fɛn bɛ n bolo min tɛ prévu yɛrɛ ne tɛ kuma n kunfɛ prévu modèle bɛɛ mɔgɔ fɔlɔ minnu ye tir fɔlɔw kɛ mɔgɔ fɔlɔ minnu marifa fɔlɔw a marifaw b'an bolo a mɔgɔ minnu ye fagali kɛ u dɔnnen don u bolilen don ka taa yɔrɔ jan mais u somɔgɔw bɛ yen u dɔnnen don très bien et puis a bɛ se ka sɛbɛntiya fana olu nana ka mɔgɔ minnu attaquer u nana ni marifa minnu ye o de u b'a fɔ ko mitrailleuse fɛn u nana n'o de ye ka mɔgɔw attaquer o y'a sɔrɔ an ma deli k'o ye mɔgɔw yɛrɛ bɛ k'a fɔ ko marifa modèle min don c'est après combatw cayara an n'u mana bila ɲɔgɔn na ala barika la an bɛ se u la ka tɛmɛ fɛn caman kan marifa farman bɛ dɔ an ye donsow de mugu kɛntigɛla bɛ mɔgɔ bɛ yen u mago tɛ marifa la aw ka mɔgɔ la i b'a dɔn tu es africain comme moi i y'a faamu n'i ma nin yɔrɔ in fɔ i ka marifa b'i bolo an bɛ na i ka marifa minɛ i la o cɛw bɛ yen marifaw sɔrɔla caman kɔnbaw senfɛ gundoguru kɔfɛ kɔnba minnu kɛra kungo kɔnɔnaw na u ka mɔgɔw nalen renfortw nalen u ni minnu nana baara la sisan minnu bɛ yen ka caya ni an ka fulaw bɛ yen dɛ mais mɔgɔ wɛrɛw de ka ca yen sisan o mɔgɔ wɛrɛw ni anw mana kɛlɛ kɛ
an bɛ se sɔrɔ o kan n'an ye se sɔrɔ o kan n'an y'i ta tiɲɛ an b'i ka marifa ta o marifaw de maralen bɛ don an bolo aw t'u dimi an kun bɛ ka marifaw di an ka sɔrɔdasiw ma an nana ye sɔrɔdasiw marifa min mana di u ma u bɛ tila ka taa o feere o mɔgɔ kelenw ma tuguni o fana preuve b'an bolo an bɛ marifa minnu minɛ an bɛ kɛlɛkɛla minnu minɛ mɔgɔ minnu nana fagali la an b'u minɛ u n'u ka marifa an b'a di an ka sɔrɔdasiw ma sinikɛnɛ i bɛ o mɔgɔ kelen in n'a ka marifa ye kungo kɔnɔ i ɲɛ tuguni o de la n'an ye mɔgɔ min minɛ an tɛ mɔgɔ minɛ bilen yɛrɛ parce que an tɛ se k'i balo n'i ye kisɛ ci an na an b'a ci la de. Alors, mais est-ce que a ka kan bɛɛ k'i yɛrɛ lakana ten dɔ o cogoya la munna aw tɛ taa fɔ sɔrɔdasiw ni lakanabaaw na e tɛ ka faamuyali kɛ de wa an b'a fɔ sɔrɔdasiw ninnu c'est vrai que quand ils viennent an bɛ mɔgɔw minɛ an b'a d'u ma a tɛ tɛmɛ o kan don o don i bɛ mɔgɔ minɛ mɔgɔ nana i fagali kama i bɛ a minɛ k'a di sini sɔgɔma o tigi bɛ tila ka na i faga maintenant siɲɛ wɛrɛ kɔni n'i taara de i tɛna se fagali kɛ yan. On ne peut pas continuer. On n'a pas confiance en notre armée. Le problème est là. En dalente, sɔrɔdasiw la i bɛ mɔgɔ minɛ. bɛ se ka kɛ cogo di k'a fɔ k'e ti da jamana jogo k'a fɔ k'an dalen tɛ sɔrɔdasi bɛɛ la o tɛ dɛ. Sɔrɔdasiw minnu bɛ anw fɛ yen u n'u ɲɛmɔgɔw u bɛ min na an b'a dɔn. Olu de bɛ donso finiw don ka tiɲɛniw kɛ. Est-ce que aw sera ka nin kunnafoni in lase a seyɔrɔ la ka d'a kan n'i ma se ka lase. Mali kɔnɔ e de bɛ se ka IBK ye wa ni IBK tɛ jɔn bɛ se ka décision ta Mali la. Mali ni i bɛ taa i ka kuma fɔ aw ye nin fɔ ministre de la défense ya ministre de la défense yanni a ka se ale ma d'abord CB minnu bɛ yen ka bɔ yen olu ka taa préfet bɛ mara kɔnɔ alors Marcelin olu bɛ mara kɔnɔ i y'a ye k'a fɔ i ma da i ka maa minnu bɛ k'i mara i ma da o la sisan e m'a to ne ka kuma ou bien c'est toi qui connais mieux que moi i t'a dɔn ka kuma o tɛ mais a ko de k'a fɔ k'i ma da ko min bɛ yen i dalen t'o la ne y'a ka faamuyali de sɔrɔ i ye ɲininkali kɛ a to n k'i jaabi an bɛ taa mɔgɔ minnu b'an kɛrɛfɛ fɔlɔ o y'an ka maires ni an ka préfets ni an ka sous-préfets a fɔra olu ɲɛna ka ban an y'a f'olu ɲɛna an tilara k'a fɔ commandant des zones ye k'a fɔ gouverneur ye k'a fɔ ministre ye k'a fɔ premier ministre ye Bube bɛ yan wagati min na an n'a bɛ kuma wagati bɛɛ an bɛ taa fɛ yen an b'a fɔ a ɲɛna président kɔni o mago t'an na o t'an reçoit donc kuma laban ye premier ministre de an bɛ taa fɔ yen an taara assemblée la siɲɛ caman ils n'ont jamais voulu nous recevoir assemblée la Karim il est le président de la commission de défense an taara siɲɛ joli k'an bɛ taa voir pour que k'a ɲɛfɔ a ye au moins a ka plaidoyer kɛ pour que assemblée ka disposition ta armée caman ka se ka se yen n'o tɛ an ni fulaw mɔgɔ jugu donna fula ninnu na ka ban an bɛ ɲɔgɔn ban ni mɔgɔw ma na joona ka na nin ko in la fɛngɛ a bɛna kɛ balawba de ye on a tout fait aucune porte nous a été ouverte. Diko oui jɔn de bɛ ka marifa di mɔgɔ ninnu falikɛla min marifa donna Mali kɔnɔ a mɛnna ka daminɛ 2012 ka na bi marifa siraw dɔnnen don n'a fɔra postiw ka sɔrɔ an ka mari minnu kan ka an kɔlɔsi olu de kan ka jateminɛ kɛ marifaw bɛ ka don a tɛ ka don n'u taara kɛlɛkɛyɔrɔ la depuis kɛlɛ ma daminɛ terrain kan a bɛ fɔ militaires ye u bɛ bɔ a kalama a bɛ daminɛ fo a ka ban u tɛ se dɔw bɛ na o dugusajɛ a dɔw fana u bɛ taa dɔw yɛrɛ minɛ maramafɛn b'u bolo o tɛ bila c'est à dire u t'o minɛ ka bɔ u bolo kuma tɛ k'a fɔ i b'olu minɛ marifa don cogo an ka yɔrɔ la k'a daminɛ depuis kɛlɛ daminɛ ni y'a fɔ cogo min na depuis u sera kɔna minnu nana ko diinɛ olu bɛ diinɛ ko kɔ olu bɛ ala ko kɔ u nana se kɔna ka kalo damani kɛ kɔnɔ ye mais o kalo damani kɔnɔ Faransi nana intervention kɛ ka u yɛrɛkɛ u yɛrɛkɛlen ka daminɛ kɔnɔ fo Gawo fo Kidal u bɛɛ yɛrɛkɛla olu ni minnu nana est ce que a bɛɛ minɛna wa foyi ma minɛ a la u seginna ka taa de wa ayi o de tora ka taa kelen kelen fila fila bɛɛ b'a san ko n k'an yɛrɛ lakana fɔlɔ an bɛ dozo dɔɔni mun ye o ye marifa ni y'a fɔ cogo min lasasiw mugumanw dozoya fana siya bɛɛ bɛ dozoya la siya bɛɛ dozo bɛ yen n'a fɔra dozo kungo kɔnɔ dozo fagabaga c'est à dire mɔgɔ min bɛ taa sogo ɲini kungo kɔnɔ siya bɛɛ b'a la donc a fédération nationale fana siya bɛɛ b'a la
donc du coup bɛɛ y'a ɲini k'a lajɛ ka labɛn kelen an ka militaires b'a ye u b'a mɛn depuis u bɛna mɔgɔ kelen faga. nka nu munition ninnu bɛ bɔ min. n y'o de fɔ a bɛɛ bɛ bɔ yɔrɔ wɛrɛ de ka na a bɛɛ bɛ bɔ yɔrɔ in de la ka na sinon ni nord in tɛ ni maa ye a bɛ bɔ Bamakɔ yan ka taa yen cogoya min na parce que poste bɛ yen sɔrɔdasiw bɛ yen olu de kan ka nin bɛɛ kɛ an ka nin bɛɛ yɛrɛ bɔ a la bi n'a fɔra ko marifaw bɛ yen ne fɛ an ka sɔrɔdasiw olu kan ka se ka bɔ ka taa mɔgɔw lakana ka se ka taa mɔgɔw ka so kɔnɔ ka se ka taa mɔgɔw ɲini hali n'a bɛ dugukolo jukɔrɔ u ka taa ɲɛɲini. nka aw fana ka marifatigiya bɛ ɲini ka caya ni sɔrɔdasiw ta est ce que olu bɛna se k'o lakana bilen. o na se se mun bi faso se de ka da kan lakana a bɛ kɛ n'a y'a sɔrɔ maa min bɛ nin lakana i dalen n'o la mais n'i ye nin kuma ninnu jateminɛ i b'a ye k'a fɔ tigɛnaba de b'aw ni cɛ. se mun bi lakanabaaw ye a se tɛ mɔgɔ kelen ye o faso wari bɛɛ de bolo faso wari bɛɛ mun bɛ don an ka budget national la mun bɛ bɔ a la ka don armée la ala de b'a dɔn mɔgɔ kelen tɛ se k'o sɔrɔ mɔgɔ kelen tɛ hali i mana kɛ cogo o cogo i tɛ se k'o sɔrɔ donc du coup n'a fɔra k'olu tɛ se o kɔrɔ ye olu tɛ se k'anw lakana mɔgɔ dun tɛ se ka yɛrɛ lakana donsow tɛ se ka mɔgɔw lakana mɔgɔ wɛrɛw tɛ se ka mɔgɔw lakana ni sɔrɔdasiw ma se k'an lakana yɔrɔ min mɔgɔ wɛrɛ tɛ se k'anw lakana sabula n'i y'a fɔ cogoya min na depuis nord kɛlɛ daminɛna fo ka na bi don o don mɔgɔ de bɛ sa ka caya ni civil ka mɔgɔ faga cogo ni militaire ka mɔgɔ faga cogo tɛ kelen ye o n'i y'a mɛn denmisɛnninw ni musokɔnɔmaw bɛ faga bi ce qui veut dire que mɔgɔ donna la mɔgɔ min t'a ko ɲɛdɔn sinon ni mɔgɔ min bɛ ko ɲɛdɔn bi diɲɛlatigɛ la an bɛ niveau mun na bi mɔgɔ b'a ɲini ka taa ɲɛfɛ de renouveau créé la bi o ne fɛ an kan ka kɛlɛ de kɛ ka télévision wɛrɛ dayɛlɛ maliyɛnw ka bɔ ko kalama mais n'a fɔra an b'a ɲini ka ɲɔgɔn faga de est ce que an kunkolo ka ɲi est ce que an ka hakilina in ka ɲi est ce que an bɛ miiri ka ɲɛ wa bi Mali ka richesse fɔlɔfɔlɔ fɛn min b'an bolo ko maliyɛnw bɛ profiter a la 50% o y'an ka bétail de les cheptels maliens mais bi an ka yɔrɔ la sɛnɛ tɛ ka kɛ bigan tɛ ka mara o tuma an ta bɛna kɛ mun ye a la ni bɛ k'a fɔ fila ko tɛ o n'a y'o bila a kunna dɔrɔn a bɛ sɛgɛn fila ko tɛ Mali kɔnɔ fila tɛ région jumɛn na fila bɛ Kayo u bɛ Kulukoro u bɛ Sikaso u bɛ Segu o tuma olu fila bɛɛ b'o la wa n'ale ko fila dɔrɔn a ye olu bɛɛ don a la tiɲɛ tɛ wa donc c'est à dire ni i hakilila da taara yen fan dɔrɔn i bɛ fili a fili a bɛ bɛn mɔgɔ kan mɔgɔ minnu bɛ yen u m'a min u m'a bɔ donc il faut que mɔgɔw k'a dɔn yan karisa bɛ yen du bɛɛ kɔnɔ mɔgɔ jugu bɛ yen n'i ka mɔgɔ minɛna ka datugu k'a ye sonyɛni kɛ d'abord a ye du bɛɛ maloya a ye kabila bɛɛ maloya o a bɛ fɛɛrɛ ɲini a ka bɔ sonyɛni na mais ni aw bɛɛ minɛna ko i den ye sonyɛni kɛ fa bɛ faga ba bɛ faga est ce que a bɛ mɔgɔ wɛrɛ décourager de ka na sonyɛni kɛ wa a bɛ mɔgɔ wɛrɛ encourager de e ma foyi kɛ i minɛna ka faga k'i ye sonyɛni kɛ donc n'a ma courage deli ka sonyɛni kɛ i tɛ bɔ tuguni o donc il faut que an k'o de faamu an balimaw k'o faamu mɔgɔ wɛrɛw k'o faamu faamaw k'o faamu jamana tɔw la hali n'i ye jadisi de n'i minɛna n'i ye diinɛ kɛlɛba de n'i minɛna u b'i bila yɔrɔ dɔ de la k'i hakilina sɛgɛ ka na ni fɛɛrɛ bɛɛ ye walasa i ka bɔ i bɛ mun na kojugu mun na mais anw fɛ yan c'est le contraire an b'a kɛ ka ɲɔgɔn faga depuis karamɔgɔ dɔ yɛrɛ ɲuman na depuis mɔgɔw faga fila saba sisan ni mɔgɔ ma faga bi an tɛ wuli n'an dun ma wuli ka jɔ n'u bɔra burusi kɔnɔnaw na u bɛ na communes na n'u bɔra communes na u bɛ na cercle la o tɛ dɔwɛrɛ ye o an bɛ k'a fɔ fila a bɛ k'a fɔ yɔrɔ min bi a bɛ ka yɔrɔ min fɔ fila tɛ yen bi o i bɛ fila ye a bɛɛ bɛ kungo kɔnɔna de la bi mun tɛ k'a yɛrɛ ɲini a dogolen bɛɛ ka to a ye dugu kɔni bila a wolodugu la ka dugu a tɛ dugu wolodugu yɛrɛ tɛ yen o tɛ yen tuguni o dugu tɛ yen sisan mɔgɔw bɛ ka ɲini de comme des gibiers dans les marchés bɛɛ a b'a kalama dugu kɔnɔ mɔgɔw de bɛ ka ɲini ka kan tigɛ maliyɛn ma deli mun na mais ni o la n'an m'an yɛrɛ ɲininka o la maliyɛn den kelen bɛɛ ni ye sanu de ye an bɛɛ de kan ka jɛ o la k'a kɛ maliyɛn den ni ye sanu de ye ni dɔgɔnɔ kelen fagala ni kadɔ kelen fagala ne bɛ wuli ka jɔ mun de la a fagala ni fula kelen fagala ale ka wuli ka jɔ mun de la fulakɛ in fagala o de kan ka kɛ an bɛɛ ka baara kɛcogo ye mais ni ko mɔgɔ dɔ fagala nin siya mɔgɔ de ye ne ka siya faga n fana bɛ kɛlɛ kɛ an bɛ ɲɔgɔn ban an tɛ taa ɲɛfɛ donc c'est à dire mun bɛ ne bolo k'a fɔ mɔgɔ ye an k'a faamu de maramafɛn ninnu mana na cogo o cogo i b'a ɲini ka i débarrasser ka bɔ a la de mais n'i y'a bila i bolo don o don i dusu mana bɔ i b'a daminɛ i ka mɔgɔw de la fɔlɔ i b'a daminɛ fanga bɛ daminɛ i ka so de fɔlɔ. ça fait an bɛ ka taa duntulu de la. merci kuma in yɛrɛ bɛ yen de an bɛ ka taa duntulu de la an ka yɔrɔ la foyi tɛ yen ni sɛnɛ ni bigan mara tɛ n'o tɛ foyi tɛ yen mais ni o bi bigan tɛ yen an ka kɛ e ka ne suɲɛ e ka kɛ waritigi ye ne bɛ se ka profiter a la o. Marcelin yɛrɛ ma se ka taa ka foro la. foroko de bɛ foro. non foroko tɛ yen o e ma kuma mɛn yan message tɛmɛna fan bɛɛ ko san 2 u ye
dɔgɔnɔw bali ka sɛnɛ kɛ ɲina san 3nan ye ko hali ni ala de jiginna ko dɔgɔnɔw tɛ sɛnɛ kɛ ɲina a vocal bɛ fan bɛɛ u ye weleli kɛ ko bɛɛ ka na la preuve en est que kunasini san nalen yɔrɔ Marcelin, est-ce que n'an ye nin vocal ninnu ni fɛn ninnu bɛɛ lamɛn an ti don manipulation kɔnɔna na oui ne yɛrɛ filɛ nin ye vocal kɛ man di mais n bɛ k'a f'i ɲɛna ni mɔgɔ bɛ mɔgɔ la n'o ye vocal kɛ ni président i bɛ k'a kumana vocal la i b'o minɛ ni sɛbɛ dɛ ni marifatigiw ka ɲɛmɔgɔ wulila ka kuma vocal la i b'o minɛ ni sɛbɛ dɛ a y'a ta fɔ wa o de bɛ ka kɛ sobanda bannen kunasini mɔgɔ 65 de fagara e y'o kuma mɛn Mali la a bɛ ka fɔ fan bɛɛ yan mɔgɔ 65 gouvernement ye bilan kɛ mais gouvernement ka bilan ma s'o ma gouvernement ka bilan oui mais o de bɛ taa parce que o de ye bilan officiel ye oui d'accord parce que ni fan dɔ de don caman bɛ fɔ ni fan dɔ de don Martin, est-ce que la preuve en est que Marcelin de 95 vient à 35 Marcelin est-ce que déjà ninnu ma clan don aw yɛrɛ fana ni ɲɔgɔn cɛ aw minnu kan ka nin ko in dilan dusukun na depuis lors que Ɔgɔsagu kɛra ni gouvernement a dugusajɛ dɔrɔn ka conseil des ministres extraordinaire kɛ un gouvernement tout un gouvernement k'a fɔ ko bon l'attaque suite à l'attaque de Ɔgɔsagu tout la milice Dana Amasagu est dissoute o y'o fɔ ça sous-entend quoi c'est vous Dana Amasagu o faamuyana ne lamɛn aw ye tout va de ça o alors mais Marcelin nina fagali min kɛra o don na mɔgɔ minnu taara fagali kɛ Marcelin u dɔnnen don u ka milisi dɔnnen don on n'a pas dissous Marcelin ni on n'en a même pas parlé ni aw y'a ye k'a fɔ ko gouvernement tɛna se ka aw ka nin ko in ɲɛnabɔ ka d'a kan aw sigidala maaw yɛrɛ dama de dɔw ni ɲɔgɔn cɛ maa wɛrɛ tɛ ka sa sigida kɔnɔna na an somaw ni an denw n'an masaw de bɛ ka sa munna aw ta jateminɛ cogoya wɛrɛ la ala k'a kisi a ka se a ka dugu ma a kana se i ka dugu la parce que kuma dɔw fɔli ka ɲi mɔgɔ da n'a ma k'i la i y'a faamu anw Dana Amasagu depuis san 1 an de bɛ wuli ka taa gouvernement fɛ an de bɛ wuli ka taa Seku Boli nɔfɛ an ka nin ko in dabila an de ye marifatigiw ye an de bɛ ka kɛlɛ kɛ an ka n'an sigi an ka sigi ka fɔ kɛ a ka mɔgɔ minnu bɛ kungo kɔnɔ a y'u labɔ an k'a fɔ vraiment kɛlɛ in an k'a daban gouvernement de ye Seku Boli créé ka armée alors Marcelin au prévu tɛ anw bolo yan nɔ fɛnɛ an tɛ se ka gouvernement yɛrɛ y'a fɔ oui mais anw ma communiqué ye o sens kan wa anw ma gouvernement ka réunion ye o sens kan an tɛna se ka o yamaruya ye an ka plateau kan ne hakili la i ye n wele de pour avoir des informations mais si c'est pour fustiger ce que je dis il faut plus jamais m'inviter. O tɛ nka anw fana tɛna se ka sɔn. Je suis en train de parler du sérieux. Oui mais e ye Seku Boli i ko k'a fɔ ko ale ni anw de bɛ kuma o. Lui il est chef de milice comme Toloba l'est. C'est quelqu'un avec lequel on communique. Oui. O faamuyana. Il est à Sévaré. O faamuyana. Docteur Birima Touré. Docteur Birima. Une milice a ka kan sigilen bɛ an ka Solasi kan kɛrɛfɛ. Alors e bɛ se ka mun de faamuya sisan nin bɛɛ bɛ ka kɛ an y'a ye k'a fɔ tɔnɲɛmɔgɔw bɛ nin bɛɛ la. wulikajɔ kɔni bɛ ka kɛ mais est-ce munna tɛ ka se a ban yɔrɔ la d'accord ne bɛ nin mankan sugu la jamana tun ka kan jamana ɲɛmɔgɔw y'u wuli tuma jɛ o ye fiɲɛ fɔlɔ ye o de kama bi na ni tɛmɛna wane tɛ na kan dɔrɔn i b'a fɔ ko jamana tɛ hali ni ye sɔrɔsiw ye i bɛ balo k'u ye dugu daminɛ dugu bɔda a bala donc o kuma dɔ fɔra ko fagali kɛra don o yɔrɔ min na kilomètre 17 sɔrɔsi dɔw tun bɛ yen ko mais ko ma bouger ka taa et pourtant yen yɔrɔ dama tɛ dɛ dɔgɔnɔdugu dama tɛ dɛ k'a daminɛ dɔgɔnɔdugu la fo mɔputi jamana na fo nord la sɔrɔsiw tɛ bouger ka taa yɔrɔ si o taabolo de n t'a dɔn kun min kama o b'o kɛ mais u tɛ ka bouger ka taa yɔrɔ si bon maintenant nin ko in dan bɛ se ka sɔrɔ a la cogo di sɔgɔba an bɛ yɔrɔ min ko bi
ni ibeka sera ka wuli ka bɔ Bamakɔ kana Moti ka gouverneur de préfet ka maire wele u ka sigi tile 3 kɔnɔ u ka lajɛ a ko kɛra cogo di mun y'an se yan i tile 3 dɔrɔn kɔnɔ ayi komi ale bɛ se ka tile 7 kɛ yɔrɔ wɛrɛ la mais a tɛ se ka tile 2 kɛ a yɛrɛ ka région kɔnɔ o de problème ye jamana corona ka taa se hakɛ min ma sisan ministre t'a ɲɛnabɔ koyi ministre ka munumunu ni kuma caman tɛ nin ɲɛnabɔ dɛ bɛɛ lajɛlen ye jamana kalifalenba de la ni don o don n'i bɛ ka wulila ka bɔ sɛbɛnni kɔrɔ ka taa Moti k'i sigi n tɛ taa fewu ni ɲɛma sɔrɔ a ko in na n'a bɔra i bɛ résultat ye kɔfɛ mais tant que ale bi ale tɛ foyi kalama kuma bɛɛ a bɛ k'a fɔ n kunna sisan siɲɛ wɛrɛ n tun tɛ nin kalama nin fɔra ye a tɛ ɲɛ jamana tɛmɛn'o niveau kan maintenant a tɛ foyi kalama bon gɛrɛfɛmaa minnu b'a gɛrɛfɛ tellement que u yɛrɛ y'a faamu k'a fɔ nin karisa tɛ foyi kalama a tuma bɛɛ a bɛ sunɔgɔ a tɛ foyi kalama donc a tɛ ɲɛ mɔgɔ si t'a ta i sɛbɛ la ne bɛ ka siran mun ɲɛ a ye taali fɔlɔ kɛ parce que su de bɔra a taara ka taara dugawu kɛ ni fɛnw na Zeyina fana n'i y'a taalen ye su wɛrɛ bɔra sabanan n'i y'a taalen ye fana su wɛrɛ fo ni su wɛrɛ bɔra donc a tɛ taa c'est-à-dire que voilà k'a fɔ justement c'est-à-dire que fo tiɲɛni kelen d'ale bɛ taa mais a ka taa ka tiɲɛni kunbɛn ka fɛɛrɛ ɲini a la o t'a ka problème ye ale ka jate la ministre ka baara de mais mun kama ni su bɔra ka ca ale bɛ taa a t'a fɔ fana ministre ka baara de n'a tun kɔnna nin ma ka taa ka fɛɛrɛw ɲini ka gouverneur bɛɛ fara ɲɔgɔn kan yan ka préfet bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ka maire wele u ka sigi ka kuma u bɛ tile 3 sɔrɔ a la yɔrɔ o yɔrɔ fɛɛrɛ bɛ sɔrɔ a la o ni kan dɔ bɛ bɔ mais tant que ale bi yen ale tɛ fɛn kalama ale bɛ sunɔgɔ la don o don tɔw fana b'a la k'a fɔ ko nin t'olu ka baara ye nin bɛ taa nin ne ka baara don a ka gɛlɛn alors mais bɛ ka siran mun ɲɛ a k'a dabila k'a fɔ ko fo su de ka bɔ tuma o tuma pour que ale ka se a tɛ fɔ k'a fɔ ko jamana ɲɛmaa bɛ sunɔgɔ la o tɛ fɔ o tɛ fɔ wa bon je ne sais pas alors an bɛ taa Kader fan fɛ Kader nin bɛɛ la yala jɔn de b'i jɔ i jɔyɔrɔ la ok merci Sogoba mais sani n ka nin jaabi a ka kan maliyɛnw ka bɔ fɛn dɔ kalama parce que i bɛ question dɔw poser dɔw ye a tɛ poser dɔw kunna alors que normalement question bɛɛ bɛ se k'i hakilina fɔ question dɔw kan effectivement o bɛ bɛɛ sɔn hakili marifa ninnu bɔra Libi de depuis kɔrɔnyanfɛ kɛlɛ in bɛ daminɛ marifaw bɔra Libi français de ye marifaw di nordistes ma en Libi o marifa kelenw de nan'u yɛrɛ sɔrɔ n'aw hakili b'a la ATT ka taa na u nana ni marifaw ye k'u bɛ don Niger y'u gɛn ou bien i bɛ désarmer ou bien i bɛ tɛmɛ u tɛmɛna u nana ATT y'u kunbɛn ka wari d'u ma mais marifa ma minɛ o marifaw ni dɔ ma fara a kan foyi ma bɔ a la mais nka est-ce que o tɛ diɲɛ bɛnbɛnbɛn y'anw kama n'o tɛ anw ni Libi tɛ frontière la o oui mais n bɛ na dans tous les cas marifaw kɔni bɔyɔrɔ o faamuyara sisan mais maintenant min ye an ka problème ye maliyɛnw de banna k'a bila u kunna depuis que nord problème bɛ yen u banna k'a bila u kunna k'a fɔ min bɛ nord la don kelen a bɛ se sud la c'est ça le vrai problème tɛ maa si ye bi bi in na c'est tout le peuple malien ne t'a bin moi j'accuse tout le peuple malien caman hakili la ni nord don ne ka sira t'a la ne yɛrɛ tun bɛ ministère dɔ kɔnɔ don kelen sigilen devant des dizaines de cadres il y a un cadre malien min ko ko cɛ a ye nord dun ma an k'an yɛrɛ sɔrɔ n jɔlen ɲɛna n'ale min ye cadre maa kalannen maa faamuyalen maa min taara recherche kɛ nord la i ye nin kuma suguya fɔ maa min ma kalan o bɛ mun fɔ donc maliyɛnw m'a kɛ u ka problème ye alors que an bɛ ka armée min jalaki n bɛna fɛn dɔ f'aw ɲɛna a ka bon hakili ma l'armée malienne n'est pas libre de ses mouvements an ma protocole signé ya wa accord de défense militaire avec la France aw b'a dɔn min b'a kɔnɔ wa aw y'a papier ye wa nin ye san kelen bɛ ka papier ɲini k'a ye min b'a kɔnɔ ma papier jɔnjɔn foyi sɔrɔ n kɔni ye papier dɔw sɔrɔ mais ma papier jɔnjɔn sɔrɔ min b'a kɔnɔ ɲɛ caman mɛn a la mais a ka bon hakili ma mais n bɛ se ka min f'aw ɲɛna kɛrɛnkɛrɛnya la Bibi na Mali armée a sirilen de don Mali armée n'est pas libre de ses mouvements ngo avion bambolo c'est vrai que avion fɔlɔ minnu sanna avion do minnu tun man ɲi
avion dɔw yɛrɛ sanna u k'u ka ɲi mais min bɛ se ka baara k'a la ka tireli kɛ ka sɔrdasiw ta ka taa sigi yɔrɔ dɔw la ou bien ka sɔrdasiw to a kɔnɔ ka tireli kɛ a yɛrɛ ma intervention rapide olu si tun man ɲi a visɛrw tun man ɲi avion wɛrɛw sɔrɔla o kɔfɛ mais problème kelen min bɛ yen avion bɛ yɔrɔ jumɛn u bɛ Sévaré o il y a des avions basés à Sévaré mais Mali armée tɛ se ka avion la wuli tant que autorisation ma di ni français ma di ou bien MINUSMA ɲɛmɔgɔw an ka jamana kɔnɔ Mali armée hali ministère de la défense tɛ se ka réunion kɛ le Mali est un état souverain le Mali est un état sous tutelle aujourd'hui mais aw ka fɛn wɛrɛ faamu MINUSMA MINUSMA min filɛ nin ye aw bɛ k'a mɛn ko MINUSMA tɛ Faransi ka sous département dɔ de ye MINUSMA nin ye Faransi ka baarakɛyɔrɔ de a ka entreprise o de ye MINUSMA ye e b'o fɔ ni dadula jumɛn o de bɛ papier in kɔnɔ o a ma na gansan nin papier in kɔnɔ n'i ye MINUSMA ta k'a lajɛ le chef de service de renseignement général centre conjoint d'analyse de la mission un français depuis 2013 à Béan brigadier général chef d'état-major de la force MINUSMA c'est un français. Le bureau de Kidal, le responsable, c'est un Français. Le directeur adjoint de la police de la MINUSMA, c'est un Français. Le conseiller principal de la sécurité de la mission MINUSMA, c'est un Français. Anadif, il n'est pas encore clair. À Djelente malien, oui, MINUSMA est responsable, mais oui, chez Mami yere tarafo. On va vous débarrasser, on va vous donner votre celui qui a promis aux Touaregs leur indépendance pour quitter le joug des esclaves noirs. La phrase a bois d'attendre au décamamba fortan. Et le même monsieur a bolé MINUSMA là. Où il y a Aka Dougou Yabla, c'est un néerlandais, Aka Dougou Yabla, qui est ministre des Affaires étrangères. À l'époque, néerlandais, Nana, et ça, c'est quoi? Des responsables de la sécurité, du service de sécurité générale de la MINUSMA. Néerlandais, Kelenwere Nana. Afla bet nte manyana, afla bet nte manifé. Mais ni ni mo, nous force ça. Ni mo tani kelen la responsable tout ce qui concerne la sécurité de façon générale et intrinsèque MINUSMA c'est la France qui supervise ça à travers des Français jusqu'au service de renseignement ils ont des drones, ils ont des avions, ils ont des véhicules blindés, ils ont les satellites digne puissance bébé Mali kono ko mogobe seka boli mopti kono nana kana mɔgɔw faga moto kɛmɛ ka boli machine ye c'est archi faux nin b'a yira k'a fɔ ko bɛnbɛnbɛn de kɛra Mali kama an y'a fɔ fo ka sɛgɛn faamaw t'an lamɛn Mali population yɛrɛ t'an lamɛn sisan min tubabu b'u yɛrɛ de bɛ k'a fɔ dɔɔni dɔɔni mɔgɔw bɛ k'a fɔ pourtant tiɲɛ don bɛnbɛnbɛn de bɛ Mali kan mais n'aw sɔnna k'a fɔ ko tiɲɛ don an bɛ mun kɛ an ma yɛrɛ to président bolo ko parce que président de ka baara don a tɛmɛna président kun kan président tɛ se bi a tɛ se sini Mali gouvernement tɛ se ka foyi kɛ an bɛ yɔrɔ min na c'est le peuple malien an kan ka wuli ka marcher ka fɔ MINUSMA ka jɔ a jɔyɔrɔ la ni France ti Mali ka intérêt fɛ France ka taa ka bɔ an kunna ni mɔgɔ wɛrɛ min bɛ fɛ ka tugu France kɔ ka taa a ka taa ni maa min ko ko France de ka di ye i bɛ tugu France kɔ i kɛra Mali président ye o i kɛra mɔgɔ wɛrɛ ye o i b'an ka jamana to yen nin kelen Mali kelen dɔrɔn de b'an bolo a jamana ɲɔgɔn hɔrɔman fana jamana danbe jamana sur la planète a ka dɔgɔ minnu ko k'olu ye silamɛ ye Arabie Saoudite u ka silamɛya an tɛ se k'a fɔ hali u yɛrɛ tɛ se k'a fɔ ko olu dalen tɛ an ka silamɛya la an ye silamɛya ta mais an y'a ta ni ala ka ko de ye minnu ko ko olu ye dɔnnikɛlaw ye i mana taa diɲɛ fan o fan fɛ i bɛ maliyɛn sɔrɔ min dɔnni bɛ min na n'i ko hɔrɔnya fɔlɔ an mɔkɛw ka tan na maliyɛn mana taa yɔrɔ o yɔrɔ an ye min mɛn u t'i ɲininka papier ko la e kɔni k'a fɔ k'i ye maliyɛn ye dɔrɔn danaya b'i kan mais bi bi na Mali kɛra cogo di danaya bɔra an kan Marcelin yala ni gɛlɛya ninnu nin bɛna ban jɔni
Il faut être clair. Parce que net c'est mon bon, je suis. Tant que un gouvernement ben là, tant que un fanate gouvernement yugu en tout le monde côté, Mali te bon ni là, ambitoni na ministre ben na 100 minimum ni ko fait. Ou ben natla ka commune la ben c'est ça. Ou ben fait ka force wéré de sigi centre là. Ya fam o fana municipal modèle wéré de o be fe ka o de sigi centre la ni malien u nanya sigi nu yo ke o ye mali ko bané de mali peuple be kan ga wuli gouvernement kama ni président na bise aka wuli ki jo na ti se maninga de do aka wuli ki jo aka démissionner ka bon kuna Nama bo est-ce que est bi frado parce que ne min kolosi no kera kenen top songa boya non akele ne malien ya mo chama ne kunye candidat yo c'est parce que angania be mo chama kono ale abise ka minke ayo beke ka ba fo yurati abise ka minke tuguni malikula aya seko ke chokoroba segena anga blasira ni hakili nyuma ye est-ce que malidenw fana mo wéré ou ka génération kura wéré kana non génération kura wéré kana tu sais nous tu sais ka fo aïe parce qu'ils sont nés colonisés ce ne sont pas des Maliens c'est des Soudanais et autres gagna ya no fanga kalfara demjene fen ma o chama mburanji ko koran non iba do min do a kalfa chugo ni chokoroba e fen kalfa demjene ni fere doy n'a te fait akanye dembulu a di chugo fana bew di chugo de manye awo ayo ambe do ka di chugo kanye ya sa ko in ka ban kada kan gela be anga ko sebe yala ni gela ni mi saka ban wati abse ka ban abani bi damene yoro jume ambi kene mu yere kan folo an kuma chugo na anga ko ke chugo fa fen fo ite muti ban premier guerre mondiale bana deuxième guerre mondiale bana Rwanda kele bana Côte d'Ivoire kele bana ni bi ban kadanye abi ban manda abi ban ni am ya abi keleke au biendi na umbe bana ni chew joli bana anti ta mogoro nyini yoro kana keleke yon ni mogoro nyini ba sarade ati ko atinye esebe miside misiti bulu esebe yi kan yode nyoti bulu ibi dun kungo kono okun abi ban sika fo itala abi ban e bi fe mun fo mbalama ke aka fam dron abi yoro mbi aka kuma kan ben kan kuma fo abi se ka mogo wa kilin kungulo yelem sika fo itala ndalen bo fanana donc on yere ka jo an joyoro la folo c'est vrai gouvernement tabi mais ni mali on ma jo an joyoro la ni an ma an ga problème ça dit ça ni afa chukamna depuis nord la wala hakli bala a wakati don nord du subina mo ko faya fo bo mo ko do wa fo ayan toro wala ayan toro mais bi c'est devenu comme ça mo ko ya damene ka bo bayara bursu kono dugul la kana bayara bi ubi ka bo bayara obi na mufti umewo me bo mufti una ba mo ko ya no bora ba mo ko no kama ya fana donc mi feka mun fo ka faro kan dron an ka bla an kuna on yere de bi se ka kelen ban arme te de keletew si ka fodo ami sigi de tabali kan ka fo nyogo yin pian abi ban sinon nan ko malfa am nyogo faka ka ban ati yana bita docteur Fave e bi se ka mu fo i belmo yana flam ay e bi haketo amina nyi ngal dike érection te folo e bi se ka mu fo i belmo yana ani flam no be pour que bi se ka marfa bla merci ode kama ngo dana masabu on de ye cesser le feu unilatéral que il n'y a pas un groupe d'autodéfense qui le fait nous en tout simplement parce que keleni voilà amandani maintenant c'est ça et puis c'est comme moufo moyena marfa de beka tchenke marfani ibato nga fodi comme wati fona serao OK on me wati ko anko cesser le feu au corps de ambe fait kele kaba pour que ika kuma mo fait fika tigi yedi ni mo be kungo kono nana ita don ini mo be kuma ibaro o négociation manode note en riposi ambe ka rôle mi jouer bi
pour que tajuru saraw ni fɛnw kana kɛ ala de b'a dɔn ayiwa mais ba degunnen a bɛ kini kɛ on a toujours dit à nos éléments ce n'est pas parce que bi sobanda kɛra kunu a tɔgɔ di ɔgɔsagu kɛra an ka ɲɔgɔn bisigi ni fɛn dɔ ye ka tajuru saraw kɛ ɲɔgɔn na o man ɲi an k'o dabila yala i tɛ wele bila maa minnu bɛ marifa bɛ minnu bolo n'a man ka kɛ marifa bɛ minnu bolo il faut que an ka dalilu de sɔrɔ gouvernement de état de ka mɔgɔ bila ka na sécurisation kɛ parce que n'i y'i ka marifa bila dɔ in m'a bila o tuma na a bɛ kɛ cogo di. an ka solution kan kɛ mun ye. d'accord n cɛ sogoba en fait kuma fila fɔra yan o bɛ ne bɔ hakilata la quoi kuma fɔlɔ o ye mun yira n'i ye Marcelin lamɛn ka Diko lamɛn k'u ka jateminɛ k'u ka kuma la i bɛna ye k'a fɔ ko fila ni dɔgɔnɔ ko dama tɛ siya ko tɛ ko wɛrɛ b'a sen jukɔrɔ mais n'olu fila bɛɛ y'a dɔn k'a fɔ ko wɛrɛ bɛ ko in jukɔrɔ o ne hakili la maa b'u la ani maabaw caman bɛ côté fila la minnu bɛ se ka wuli k'a lɛgɛ ka bɛn ka na ninnu fila fara parce que dɔgɔnɔ ni fila ni ɲɔgɔn cɛ ka gɛlɛn kojugu sɔgɔba ne ye recherchekɛla ye ne b'a dɔn mun b'u ni ɲɔgɔn cɛ hali bi i bɛ taa sɔrɔ nin ka du kɔnɔ bagan dɔw bi hali bi a bɛ fila u ka filaw bolo mɔgɔ tɛ se ka du cɛ. filaden saba bɛ ne fɛ yen sisan. i y'a faamu tellement que fila ni dɔgɔnɔ cɛ ka gɛlɛn donc le fait que u yɛrɛ bɛɛ b'a dɔn sisan k'a fɔ ko wɛrɛ b'a kɔrɔ mun kama u ka maabaw n'u ka maakɔrɔbaw n'u ka maa dɔw tɛ se ka wuli ou bien jeunes yɛrɛ ka wuli ka ɲɔgɔn tɛgɛ minɛ n'u ye ɲɔgɔn tɛgɛ minɛ maa mun bɛ u kɔfɛ a na ye o ye fɔlɔ ye o ye public ka baara ye filanan Mayiga y'a jira k'a fɔ ko an sɔnna ma sɔn Mali bɛ complot international de bolola kɔnɔ o yɔrɔ la ne bɛ hakilata kelen dɔrɔn kɛ ka kuma la tɛmɛ tubabukan na an b'o de fɔ n'i bɛ affaire ɲini diɲɛ affaire bɛɛ affaire tɛ yen mun kolo ka girin ka tɛmɛ gɛrɛ affaire kan ni gɛrɛ bɛ jamana o jamana kɔnɔ wari de bɛ boli wari bɛ yen fɛn bɛ wari bɛ yen dɔrɔgu bɛ yen mala fɛn nasugu bɛɛ de bɛ yen ni Mali ɲɛmɔgɔw ma lajɛ ani peuple yɛrɛ fango yɔrɔ in faamuya ayiwa nin bɛ dan sen ka babu la min tun bɛ tali kɛ gɛlɛya min b'an an ka Mopti région kɔnɔna na nin waati in na an ka maa welenw tun ye Marcelin Gegeri ale bɛ Danamasagu la fo ka taa se Ibrahima Diko ma ale ye Mopti mara maa ye Abdelkader Mayiga ale bɛ association Gawula Mabore la docteur Burema Eli Touré ale ye spécialisé question des conflits communautaires la an b'a fɔ ɲɛna a k'an bɛn waati wɛrɛ